जान अब शुरू कर नया खेल। खेला किससे खेला? धर्म का खेला। अरे कौन सा खेला? धर्म का खेला। धर्म का खेला? नहीं, वो लोगों का गुस्सा आएगा। क्या उस्ताद? नतुन खेला। प्रेम खेला। कौन सा खेला? प्यार का खेला। अब शुरू हो जाए। মিলিয়া বাংলা গান ঘাটু গান গাইতাম আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম আমরা আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম আমরা আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম গ্রামের নওজওয়ান হিন্দু মুসলমান মিলিয়া বাংলা গান ঘাটু গান গাইতাম আরে মিলিয়া বাংলা গান ঘাটু গান গাইতাম আরে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম আমরা আরে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম আরে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম আমরা আরে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম বর্ষা যখন হইত গাছে টানাইত রঙে রঙে গাইত আনন্দ পাইতাম বর্ষা যখন হইত গাছের গানাইত রঙে রঙে গাইত আনন্দ পাইতাম বাংলাদেশ ঘাটু গান আনন্দের তুফান বাংলাদেশ ঘাটু গান আনন্দের তুফান গাইয়া সারি গান নাও দোলাইতাম হারে গাইয়া সারি গান নাও দোলাইতাম আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম আমরা আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম আমরা আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম ওরে মূর্খ, ওরে জড়, শাস্ত্র হচ্ছে সত্য বড়। চিনলি না তো চিনির বলন, সার হলো তাই শাস্ত্র পাওয়া। নারায়ণের জাত যদি নাই, তোদের কেন জাতের বলায়? ছেলের মুখে থুতু দিয়ে মার মুখে দিস ধূপের ধোঁয়া। জাত শিশুকেই তোলা হবে কর্মণি বিচার। বামুন চাঁড়াল এক গোয়ালে, নরক কিংবা স্বর্গে খোয়া। তাই নাইকো অন্ন, নাইকো বস্ত্র, নাইকো সম্মান, নাইকো অস্ত্র। জাত জুয়ারির ভাগ্যে আছে আরো অশেষ দুঃখ সোয়া। জাত জুয়ারির ভাগ্যে আছে আরো অশেষ দুঃখ সোয়া। করে ভাবনা সেদিন আর পাবো না ছিল বাসনা সুখী হইতাম কবরি ভাবনা সেদিন আর পাবো না ছিল বাসনা সুখী হইতাম দিল হাতে দিন আসছে কঠিন
জন্য এসেছে ধর্ম শোনো, মানুষের জন্য ধর্ম এসেছে শোনো। ধর্মের জন্য আসেনি মানুষ কোনো। হারামজাদা, এই, কি হচ্ছে? অনেকক্ষণ ধরে তোর জ্ঞান শুনছি, অনেকক্ষণ ধরে। কে তুই? তুই কে? এই, কি? বল, বকতাস। এই, এই, কি হচ্ছে? কি হচ্ছে? এই, এই, বাচ্চা। বল, বল। এই, বেশি আসপর্দ দেখাবি না। এই মঞ্চে করে পুলিশে अबे पुलिस के पास जाओगे अगर तू यहाँ से जीता लौटेगा नहीं हो। মঞ্চে তো আমি চেঁচাবো।
बोल ए, अब इस लाश को क्या करेगा बोल। हाँ, ये मुक्ता एक काम कर बोल इस साले को मिट्टी में डाल दे साला हाँ चल 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 वाह वाह দারুণ 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 যদি হিন্দু হয় তো কবরে দিবি যা ধর্ম বলে কিছু নাই এই এই রামু এই কিছু ডালপালা জোগাড় করে এই পুরো আমার ব্যবস্থা করে চল হ্যাঁ अगर ये मुसलमान होगा तो फिर क्या करेगा साला लाश जलने के बाद वो तो साला जहन्नुम में जाएगा साला जहन्नुम क्या होगा बोल अरे साला যদি হিন্দু হয় ওই কবরে দিলে নরকে যাবে নরকে ধর্মের নামে বাচ্চাদের আমরা একেবারে সহ্য করব না আরে পারে না ए भाई ए ताहिर बोल ये तो साला बढ़िया मुसीबत में पड़ा साला ए तू एक काम कर ए बोल 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 उस मागी को पास में जा उसको पूछ हिंदू या मुसलमान उसको पूछ साला ये मुस्ता हाँ वो अगर मुंह खुलेगा तो मैं शोर मचाएगा वो ওবে ওবে রামু এই রামু আমার মনে এই শালা মানটা এই ছেলেটাকে টেকিং করে রাখছিল হ্যাঁ হ্যাঁ তুই ঠিক বলেছিস वो जा खेलू में चुप साला अबे मैं भी सुना अबे ये मुस्ता ये मानुस को बीबी जान में बोला है बीबी जान ये तो साला मुहा विपदे पड़ा गया अबे ये दिया এই বল 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 বাহ দারুণ যদি হেড পড়ে হিন্দু अटैक बोलना मुसलमान ঠিক ঠিক वाह वाह ताहिर ये लोग साला अपने आप बहुत चालाक समझता है जाप खराब लगे मजाक मत ए साला जाप खराब लगे मजाक मत चुप ওই শালা চোখ দেখাবি না বে চোখ দেখাবি কেন ভাগবো দশ শালা এ শালা যদি সাহেবের বাচ্চা হয় না আর দেখে আমি পোড়াবই পোড়াবো उससे पहले तेरे को छुल्ला करेंगे मुसाले अरे मुख सामने কথা বলবি ধর্ম নিয়ে টিকটিক করলে না আমার পণ্ডিত তোকে দেখবে अरे जा पढ़ाया धर्म का रखा अबे उस खाली दादी के घर में तू पकड़ा गया था ना फिर क्या हुआ ए बोलेगा ना बोल साला बोलेगा ना अबे बोल बोलेगा अबे बोल ওই শালা সতীপনা দেখাচ্ছ না সতীপনা দেখাচ্ছ আমাকে সতীপনা দেখাচ্ছ শালা মানবীর ওই ক্লাস 9 এ পড়া মেয়েটাকে নিয়ে কে ভেগেছিল বে কে ভেগেছিল ভাবছো কিচ্ছু জানি না না শালা আমাকে ধর্ম ফোটাচ্ছ না ধর্ম আমি ফটিয়ে দেবো अबे শুনে রাখ তোরা তোদের কাউকে ছাড়বো না কাউকে ছাড়বো না তোদের शादी बहुत चिल्ला ऐसा खत्म कर दे ये मुक्ता का क्या बात आपको देखते बात साली को बात तू मारेगा साली तू मारेगा कोई नहीं बचा सकता तुझको कोई नहीं अबे मुस्ता अभी बोली उसको छोड़ खड़ा बात है अबे ना बोल निकल वो साला ये रास्ता के लिए गए सोचा कैसा चले फांसी दे তবে আমার কোনো আপত্তি নেই ঠিক বলেছি কোনো আপত্তি নেই কিন্তু নদীতে এখান থেকে 1/2 কিলোমিটার হ্যাঁ এই লাশটাকে নিয়ে যাবে কিভাবে হ্যাঁ अबे ए बुलबा पहले बोल इस लड़की को क्या हुआ बोल क्या होगा बोल हाँ बोल मैं तेरे को बोला था ना पहले इस मागी को खत्म कर बोला था क्या हाँ साला साला दो लाश एक साथ में साधेगा ঠিক ঠিক বলেছো এই রামু এক কাজ কর এই দুটা বড় বড় ছোটের বস্তা জোগাড় কর এই দুটা বস্তায় এই লাশটাকে আর মালটাকে ভরে এই কাঁসায় গেলে ফাঁসি
अबे ए जो करना चाहते हो जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर अच्छा सुन अब बोल ताहिर ए नबू सुन जाने से पहले इस लाश को अच्छी तरह ढक दो अगर कोई यहाँ पे चले आए तो क्या होगा चल 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 আরে না বল ওই কাপড়টা দিয়ে লাশটাকে ভালো করে ঢেকে দে যা চল যা चल ভালো করে ভালো করে ভালো করে बैठ ধর। রাখ 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 ভালো করে ভালো করে ভালো করে এ কি হলো চলে এলি যা গিয়ে ওটার পাশে শুয়ে পড় কাপড়ে তোলা যা যা মানে আরে যা 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 মানে ওর পাশে শুয়ে পড় আর এমন ভাবে শুবি যেন মনে হয় একজনই শুয়ে যা আমি পারবো না एक साला आया बहादुर का लड़का आया बहादुर का लड़का अबे फिर वो साला झगड़ते हैं जो करना चाहते हो जल्दी कर भाई जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर ए ताहिर सुन हाँ, बोल। तू एक काम कर बोल मुंह हाथ खोल के इस मागी के पास में बैठ अरे अगर शोर मचाएगा ना हाँ खत्म कर दे हाँ, हाँ, हाँ,